बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीपीएस के यूट्यूब चैनल से मैं जुनैद आलम। उम्मीद है व्यूअर्स आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। आज इस वक्त हम लोग अलिफ होल्डिंग, जो कि एक बहरिया के रिनाउंड डेवलपर्स हैं, इनके जो एक मॉडल अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें बैठे हैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं इजाज़ राना साहब, जो कि हमारे जीएम मार्केटिंग अलिफ होल्डिंग है। कैसे हैं इजाज़ भैया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। और मैं पीपीएस का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अगेन एक दफ़ा से मुझे मौका फ्राहम किया कि मैं अलिफ होल्डिंग के बारे में और अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच इजाज़ भाई। इजाज़ भाई, आज आने का मकसद है कि हम लोग थोड़ा सा अपने जो व्यूअर्स हैं इनको बता सकें अलिफ होल्डिंग्स की कुछ हिस्ट्री के बारे में। तो प्लीज़ थोड़ा सा हमें अलिफ होल्डिंग के पीछे कौन लोग हैं इस बारे में बताएं आप, और अलिफ होल्डिंग की हिस्ट्री क्या है। अलिफ होल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टार्ट हमने एक्चुअली 2017 में किया था, लेकिन उस टाइम बेसिकली अलिफ होल्डिंग नहीं थी। उस टाइम इंडिविजुअल बेसिस पे हमने 3 से 4 प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किए थे, लेकिन फिर दोस्त इकट्ठे हो गए, जिनमें अहमद साहब हैं डायरेक्टर फाइनेंस, फिर सुहेब साहब हैं डायरेक्टर मार्केटिंग, फाज साहब हैं डायरेक्टर लॉजिस्टिक्स। तो हम लोग इकट्ठे होकर फिर एक टीम बन के भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होकर एक कंपनी की बुनियाद रखी 2018 के अंदर। 2018 ऑनवर्ड फिर हमने अपने जो है ना वो एक अलिफ होल्डिंग के नाम से अपना वर्क जो है वो स्टार्ट किया। जी बेहतर है। अभी इजाज़ भी माशाल्लाह आप लोगों ने 2017-18 में जब काम शुरू किया तो वो एक टाइम था कि जब ज़्यादा जो हमारे एंड यूज़र्स थे वो प्रेफर करते थे लाहौर में, क्योंकि एक अपनी ज़मीन अपनी छत वाला एलिमेंट है। लाहौर में ज़्यादातर ट्रेंड चलता है कि हमारा अपना घर हो, अपनी ज़मीन अपनी छत हो, जबकि हमारे बाकी जो मेट्रो सिटीज़ हैं जिसमें कराची आता है, इस्लामाबाद आता है, वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स का ट्रेंड है और वहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं अपार्टमेंट्स में रहने के लिए। यहाँ पे लाहौर में आप लोगों ने जिस टाइम पे स्टार्ट किया उस टाइम पे आप लोगों ने क्या डिफ़िकल्टीज फेस की और आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को किस तरह सक्सेसफुली रन किया सर? अच्छा, ये आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया जुनैद भाई, बिकॉज जब हमने 2017 में स्टार्ट किया है तो उस टाइम लोग इस चीज़ को इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और आपने बिल्कुल सही एक्यूरेटली कहा है कि उस टाइम ये कॉन्सेप्ट था कि ना ज़मीन अपनी ना छत अपनी। और यकीन करें 4 साल पहले ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलता था, लेकिन बाय टाइम अब लोग समझ चुके हुए हैं कि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि ज़मीन और छत का कॉन्सेप्ट अब वो वाली चीज़ नहीं रही, बिकॉज अब ज़मीन जो है वो रेंज से बाहर होती जा रही है। जैसे बहरिया में 5 मरले का प्लॉट ओनली कोई 115 के ऊपर चला गया जिना ब्लॉक के अंदर, और अगर हम AA, BBC में चले जाएं तो वो 120-125 की रेंज के अंदर चला गया। तो अब जब पोजीशन ये हो जाएगी तो वो लोग जिनके पास बजट ही 120 या 110 का है तो हाउ दे कैन बिल्ड अ हाउस। तो फॉर दैट रीज़न हमने उस टाइम से ये प्रिडिक्ट किया और इस चीज़ को लेके चले, और अल्लाह का करम है कि वो जो हमारी प्रेडिक्शन थी या जो हमारी सोच थी वो उसी के अकॉर्डिंगली अब आके लोगों के अंदर जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि अपार्टमेंट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल थिंग। और अपार्टमेंट फ्रेंकली स्पीकिंग फॉर दोज पीपल जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अंदर क्या चीज़ है कि उसके अंदर एक तो ये आ जाता है कि आपकी एप्रिसिएशन, जिसको हम कैपिटल एप्रिसिएशन कहेंगे, वो बहुत ज़्यादा है। फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ आपको वो रेंट अर्न करके देता है। तो जो चीज़ आपको रेंट अर्न करके देती है उसकी वैल्यू कभी डाउन नहीं होती है, वो हमेशा इंक्रीज़ होती रहती है। और बल्कि मैं तो बाज़ वक़्त कहता हूँ कि ये ना किसी बंदे ने अगर एक अपार्टमेंट ले लिया तो समझो उसकी एक औलाद है जो उसे कमा के दी जा रही है। सही कमाऊ पूत है ये। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। इजाज़ भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारा जो लाहौर शहर है वो पहले हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड कर रहा था, यानी हमारे पास काफ़ी लैंड थी और हमारे यहाँ पे काफ़ी सोसाइटीज़ भी बनी हैं ओवर द पीरियड। अब जो टाइम आ गया हमारा लाहौर शहर क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, अब हमारा वर्टिकली इसमें एक्सपेंशन शुरू हो गई हुई है, हाई राइज बिल्डिंग्स का ट्रेंड बन रहा है और टाइम टू टाइम हमारे यहाँ पे अपार्टमेंट्स के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें हमारे ना सिर्फ लोकल लोग बल्कि जो हमारे ओवरसीज़ जो हमारे कस्टमर्स हैं वो इंक्लाइंड होते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं उसमें अकोमोडेशन करने के लिए भी और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मुझे आप अगर प्लीज़ ये बता सकें इजाज़ भाई कि हमारे अभी अलिफ होल्डिंग का सिंस 2017-18 हम लोगों ने काम स्टार्ट किया और इसमें अभी कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हम लोग डिलीवर कर चुके हैं और कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी हमारे पाइपलाइन में चल रहे हैं सर? ये जुनैद भाई आपने सही ये जो है पिन पॉइंट किया चीज़, बिकॉज किसी भी डेवलपर की हिस्ट्री जो होती है वो इसके फ्यूचर को डिफाइन करती है। एक्चुअली अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई 12 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं,
3 प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 2 प्रोजेक्ट हैं वो हमारे पाइपलाइन के अंदर है। पाइपलाइन से मुराद ये कि नेक्स्ट मंथ हमने वो स्टार्ट कर देने, उनकी डिगिंग स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात। और जो 3 अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं वो भी, उनको भी साल हो गया हुआ है अंडर कंस्ट्रक्शन हुए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा जो अभी रिसेंट प्रोजेक्ट है वो बेसिकली वाटरफॉल टावर है। तो इसमें इजाज़ भी माशाल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों की अलिफ होल्डिंग्स की, कि विद इन फ्यू ईयर्स, लास्ट अगर आप लोग 2018 से ऑनवर्ड्स भी देखें तो इट्स 5th ईयर अलिफ होल्डिंग को, और इसमें आप लोग 12 प्रोजेक्ट्स बना के डिलीवर कर चुके हैं। और आप लोगों का जो पेमेंट प्लान नॉर्मली चलता है 4 to 2 ईयर्स चलता है, और आप लोग अपने टाइमलाइंस के अकॉर्डिंगली ही प्रीवियस जितना भी आपकी हिस्ट्री है। जुनैद भाई अभी रिसेंटली अगर आप देखें 2000 के बाद कोविड आया है, कोविड की वजह से बहरिया में 3 महीने तो लेबर को भी एंटर नहीं होने दिया, लेकिन स्टिल ये प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने 5 प्रोजेक्ट डिलीवर किए उसके। वेरी नाइस सर। यानी कि वो कोविड के टाइम के अंदर भी हम जो है वो गुजारने के बाद भी हमने उस टाइम लाइन को जो है ना डिस्टर्ब नहीं किया, और अपने टाइम पे हमने चीज़ें डिलीवर की हैं, और वेरी सेटिस्फाइड कस्टमर आर देयर। और एनी टाइम यू वांट टू मतलब अगर आप उनको इंटरव्यू करना चाहें या उनसे कंसल्ट करना है तो यू आर ओपनली मतलब वेलकम। वेरी गुड सर, वेरी गुड। इजाज़ भी आने का भी मकसद यही है, और आप लोगों के साथ काम करने का भी ये मकसद है कि हम लोग माशाल्लाह एक रिलायबल, एक एज अ स्टेट, एज अ ऑथराइज डीलर ऑफ बहरिया टाउन पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज की रिकग्निशन है, और हम लोग अपना जो एंड प्रोडक्ट है वो भी हम लोग रिलायबल चाहते हैं। और अलिफ होल्डिंग माशाल्लाह इज़ अ रिनाउंड ब्रांड इन बहरिया टाउन। ओवर द इयर्स आप लोगों ने इज़्ज़त ही कमाई है, और आप लोगों ने काम किया है, काम करके दिखाया है, और इसी वजह से माशाल्लाह आप लोगों की आज इतनी अच्छी रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी है। और हम लोग अपने व्यूअर्स को और अपने कस्टमर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे, रिकमेंड करना चाहेंगे कि वो अलिफ होल्डिंग के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। इन फ्यूचर आप अकोमोडेशन करना चाहते हैं तो भी अलिफ होल्डिंग इज़ द वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर इन बहरिया टाउन, और इनके प्रोजेक्ट्स में आप लोग ज़रूर इन्वेस्ट करें। यहाँ मैं जुनैद भाई ये कहना चाहूँगा कि जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो आएँ, जुनैद साहब से मिलें, पीपीएस से लिंक अप हों। लिंक अप होने के बाद हमारे प्रोजेक्ट पहले विज़िट करें, देखें कि व्हाट वी आर सेइंग क्या हमने वो डिलीवर किया भी है या कि नहीं किया। तो जब आपको आइडिया हो जाएगा देन कंसल्ट करें, तो ये आपको बहुत अच्छी सर्विसेज के साथ जो है ना वो इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करेंगे। माशाल्लाह हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स हैं हमारे अलिफ होल्डिंग्स के। तो इसके अलावा अब इजाज़ भी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी हमारे, जैसे कि आपने बताया कि 2 प्रोजेक्ट्स हमारे अभी फोर्थ कमिंग हैं। जी सर। वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? उसमें एक है AR-15 एक्चुअली इम्तियाज़ मेगा है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। राइट सर। कायद ब्लॉक के अंदर एवेन्यू पे, और जी आजम भट्टी एवेन्यू के ऊपर। वो एक्चुअली 2 प्लॉट हैं 8 मरला की, मीन 16 मरला पे कंसिस्ट है। वो हमारी डिगिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रही है उसकी। और इसके बाद हमारा मेगा प्रोजेक्ट जिसका थोड़ा हम सोच रहे थे कि यार इसको लॉन्च करें, तो वो अल्लाह के करम से वो बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो मेगा प्रोजेक्ट है ये है 6 कनाल के ऊपर। तो वो ये पहला प्रोजेक्ट है। 3 टावर्स होंगे, सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न। वो 3 टावर जो हैं वो हम डेवलप करेंगे, और इंशाल्लाह विद इन 2 ईयर्स हमने डेवलपमेंट करके हैंड ओवर करना है। बिल्कुल इजाज़ भी। अब इसमें ना हमारा, क्योंकि हम लोग मार्केट कर रहे हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती हैं 2 बेड अपार्टमेंट्स की। जी। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू इनिशिएट हमारा जो AR-15 जो हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं 2 बेड्स के लिए। मैं जुनैद भाई सॉरी माज़रत आपकी बात काटूंगा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ। ये बिल्कुल जेन्युइन बात है कि आज से 6 महीने बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यूरीज फॉर 2 बेड आ रही है जी इंशाल्लाह। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इस टाइम जो 5 मरले का घर है 225 पे है, लेकिन हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये वो घर हैं जो पहले के बने हुए हैं, जब मटेरियल कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी मटेरियल कॉस्ट जो है वो हाई हो गई है, तो 6 मंथ्स के बाद जो है घर रहेंगे तकरीबन 270-275 पे मिलेगा। जब 270-275 पे मिलेगा, अब जिस बंदे के बजट में वो घर नहीं आ रहा है वो शिफ्ट होगा अपार्टमेंट पे, और अपार्टमेंट में लिविंग के लिए उसको डबल बेड चाहिए। तो डबल बेड की बहुत ज़्यादा हम हाइप जो है ना आगे कोई 5-6 महीने के बाद देख रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लोग भी यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, होपफुली ऐसी है। और अब हम लोग इसके अलावा बात करना चाहेंगे जो हमारा ये जो वाटरफॉल टावर आ रहा है, जी। ये आप लोगों ने बहुत ही एक प्राइम लोकेशन पे लॉन्च किया है। अगर मैं जहाँ तक मैंने इसके बारे में सुना है, हम लोग अगर अड्डा प्लॉट से इसका डिस्टेंस देखें तो आई थिंक 2 to 3 मिनट्स का इसका डिस्टेंस है, और अराउंड 1 किलोमीटर आपका तारोगिल रोड पे आप करते हैं, और उस पे तकरीबन 1 किलोमीटर आप ट्रैवल करते हैं। राइट ऑपोजिट ऑन द बीकन यूनिवर्सिटी आपका ये लोकेशन फॉल करती है। ऐसे एक अच्छी लोकेशन का प्रोजेक्ट है।
یہ جو ہماری اسٹریٹ ہے یہ ہماری جو مین انٹرنس آف بیریئر ٹاؤن ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ یہ یوز ہوتی ہے ایکسیس کے لیے بیریئر ٹاؤن میں, اور یہ کافی زیادہ رشی ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب لائک ٹریفک جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ایکچولی بیریئر ٹاؤن کی اگر ہم حد دیکھیں تو اس سے تو یہ میکسیمم کوئی 300 میٹر کے فاصلے پہ تقریباً بیریئر ٹاؤن سے چونکہ اوورسیز جو آپ یہ چل جائیں گے گولف ویو ریزیڈینشیا اس سے یہ تقریباً کوئی میکسیمم 1 یا 2 منٹ کے ڈسٹینس پہ. وہاں پہ ہمارے بالکل اس لوکیشن کے اپوزٹ ہی ہمارا الکبیر ٹاؤن کا فیز 1 آتا ہے, اس کے ساتھ ہی ہمارے اپوزٹ سائڈ پہ اس کا بیکن نیشنل یونیورسٹی آتی ہے, تو بہت ہی پرائم لوکیشن کا پروجیکٹ ہے. ناظرین اگر ہم لوگ آپ کو بتائیں کہ ہمارا جو یہ واٹر فال ٹاور آ رہا ہے اگر ہم ایئرپورٹ سے اس کا ڈسٹینس دیکھیں تو اراؤنڈ کوئی 20 to 25 منٹس کی ہم لوگ ڈسٹینس ٹریول کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کی لوکیشن کو اپروچ کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھوکر سے اس کا اندازہ لگائیں تو اراؤنڈ کوئی 15 کلومیٹرز کی ٹریولنگ پہ ہمارا اڈا پلاٹ آتا ہے. اڈا پلاٹ سے 1 کلومیٹر کے ٹریول پہ ہمارا یہ پروجیکٹ فال کرتا ہے. اجاز بھائی نے بتایا جیسا کہ یہ ہمارا 6 کنالز کا میگا پروجیکٹ ہے, اس میں ہمارے 3 ڈفرینٹ جو ٹاورز ہیں وہ کنسٹرکٹ ہوں گے, اور یہ ہمارے ٹوٹل اس میں ہم لوگ آفرنگ کیا کر رہے ہیں اجاز بھائی اس کے بارے میں پلیز بتائیے. اس میں آفرنگ کے اندر ڈبل بیڈ اور 1 بیڈ ہیں اس کے اندر, اور زیادہ تر ہمارے جو گراؤنڈ پہ اچھا یہ بھی چیز ہے کہ یہ کوئی کمرشل پروجیکٹ نہیں ہے, یہ ڈیڈیکیٹڈ ریزیڈینشیل پروجیکٹ ہے, ڈیڈیکیٹڈ, یہ کمرشل اس میں کچھ بھی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. تو دیٹ از دا ریزن گراؤنڈ فلور پہ بھی آپ کو اپارٹمنٹ ملیں گے, گراؤنڈ فلور سے لے کر 8 فلور ہے, تو 8 فلور تک آپ کو اپارٹمنٹس ہیں. گراؤنڈ سے لے کر 4th فلور تک ہمارے پاس ڈبل بیڈ اپارٹمنٹ ہے, اور 5th to 8th فلور اس میں 1 بیڈ اپارٹمنٹ ہے. تو یہ ٹوٹل اگر میں سارے تینوں ٹاورز کا آل ٹوگیدر کروں تو آلموسٹ 200+ جو ہے وہ ہم اس میں اپارٹمنٹ آفر کرنے جا رہے ہیں. اس میں آپ لوگ پریزیڈنٹ سویٹس بھی آپ لوگ آفر کر رہے ہیں جو آپ کی مین بلیورڈ فیسنگ ایکچولی اس میں ہمارے جو سینٹر ٹاور ہے, سینٹر ٹاور میں جو فیسنگ کے اپارٹمنٹ ہے وہ پریزیڈنشیل سوٹس ہیں, اور وہ 8 پریزیڈنشیل سوٹس ہم اس میں آفر کر رہے ہیں. جی 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 صحیح بالکل ٹھیک ہے سر. اس کے علاوہ میں آپ سے اس کی یونیک سیلنگ فیچرز آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ میرے نوٹس کے مطابق اس میں کچھ ایسے یونیک فیچرز ہیں جو ہمارے کسی بھی اور پروجیکٹ میں آفر نہیں کیے جا رہے. جی ایسے ہی ہے, تو وہ بھی پلیز میں سننا چاہوں گا. اچھا, اس کے اندر سب سے پہلے تو ہماری بیسمنٹ ہے جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو یہاں پر پہلے ہوا نہیں, لیکن اب ہم جو ہے جو تینوں ٹاورز کے اندر جو ہے وہ بیسمنٹ کے اندر پارکنگ ہے. اس کے علاوہ میں جو ہوم آٹومیشن ہوئے گی, روف ٹاپ گارڈن ہوئے گا, 2 لفٹ ہیں ایک ٹاور کے اندر, ٹوٹل 6 لفٹ ہوئیں گی, 2 اسٹیئر کیس ہیں ایوری ٹاور کے اندر, اور پھر ہر ایک کی ایمرجنسی ایگزٹ کے لیے الگ اسٹیئرز ہیں. اس میں ہمارے جو سینٹر ٹاور کے اندر فیچرز ہیں وہ میں آپ کو سر بتاتا جاتا ہوں. ڈیڈیکیٹڈ بالکنی فار ایوری اپارٹمنٹ, اور کمپیٹیبل RFID سسٹم ہے فار انٹری اینڈ ایگزٹ, اور RFID سسٹم ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن کے جس کے پاس کارڈ ہے صرف وہی اوپر جا سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بندہ اوپر نہیں جا سکتا, تاکہ وہ ہمارا ایک سیف اینڈ سیکیور. ایگزیکٹ. اور پھر اس کے بعد ہمارے جو پریویس پروجیکٹ AR11 آنورڈ ہوم آٹومیشن ہم نے اس میں الگ کر میں اسٹارٹ کی ہوئی ہے, اور پھر ہے ایمپل اسپیس سے پارکنگ ہے بیسمنٹ کے اندر, CCTV سیورلنس ہے, اور اس کے بعد ڈیڈیکیٹڈ کمفرٹیبل پریئر روم ہے اس میں, یعنی کہ ہم نے مسجد بھی بنائی ہے. اور جو دا ویری موسٹ اینڈ امپورٹنٹ تھی کہ وہ ان کٹ الیکٹریسٹی پاور بیک اپ ہے اس کے اندر. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو جتنے بھی کامن ایریا ان سب میں ہمیں پاور بیک اپ جو ہے وہ پرووائڈ کیا تاکہ لفٹ کہیں بھی اسٹاپ نہ کریں, لائٹ آئی گئی جو مرضی ہو, لیکن لفٹ جو ہے دیٹ شوڈ ناٹ بی اسٹاپ, بیکاز 8 فلور ہیں تو 8 فلور کے لیے لفٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر فلی مینج ویٹنگ ایریا ہے سر فار گیسٹ ہے. پھر روف ٹاپ کلب ہے ہم نے اس کے اندر بنایا, آپریشنل گاربیج کلیکشن ہے, ہائی اسپیڈ ایلیویشن ہے, ایکٹیو فائر ایکسٹنکشن ہے. پھر یونیفارم سٹاف ہے, اور یہ جو یونیفارم سٹاف ہے یہ جو یونیفارم ہم نے ڈیزائن کروائی ہے, اب یہ دیکھیں کہ ہم اس چیز کو بھی اتنا سیریسلی لے رہے ہیں. وہ اسماعیل فریز صاحب ہیں, بہت بڑے ڈیزائنر ہیں پاکستان کے, یہ ان سے ہم نے ڈیزائن کروائی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد فلی فنکشنل لانڈر میٹ ہے. لانڈر میٹ اس میں یہ ہے کہ ڈبل بیڈ میں تو ہم نے ڈیڈیکیٹڈ لانڈری پرووائڈ کی ہے, لیکن ایکچولی 1 بیڈ کے اندر لانڈری پرووائڈ کرنا ہمارے لیے فیزیبل نہیں تھا, تو اس کے لیے ہم نے ایک لانڈر میٹ پرووائڈ کر دیا ہے جہاں پہ 8 سے 10 مشینز لگی ہوئیں گی, اور پیپل کین یوز دیٹ. اوکے, ویری نائس. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آن گوئی جینیٹوریل سروسز اور ویٹنگ ایریا فار گیسٹ ہے. یہ وہ مین چیزیں ہیں جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اور یہ سیکیورٹی کے حوالے سے میں بتا دوں کہ اس میں سیکیورٹی کے 3-4 فیچر ہم نے اس کے ڈالے ہیں, جس میں ایک RFID سسٹم ہے, یونیفارم گارڈ ہوئیں گے, پھر اس کے علاوہ الیکٹرک فینس ہے اس کے 3 سائڈ کے اوپر. اوکے سر. یہ ہیں وہ مین فیچر
جو کہ ہمارے پروجیکٹ کو باقی پروجیکٹ سے تھوڑا ڈسٹنگوش. بالکل. اور ایک ہمارا کیونکہ یہ واٹر فال ٹاور ہم لوگوں نے اس کا نام رکھا. ہاں جی, مین فیچر تو وہ دا ویری مین فیچر آئی ریئلی فارگیٹ دیٹ دا مین فیچر از واٹر فال, جو کہ اس میں آرٹیفیشیل واٹر فال انشاءاللہ اسٹارٹ کی جائے گی. جی. تو بالکل اجاز بھائی, بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا ہمیں ایلیبریٹ کر دیا اس پروجیکٹ کو. تو اس پروجیکٹ میں ہمارے جو اینڈ یوزرز ہیں اس میں بکنگ کروا سکتے ہیں. اس میں ہماری بکنگ اوپن ہو چکی ہے بہت ہی ریزنیبل پرائسز میں. 2 ایئر پیمنٹ پلان پہ ہمیں یہ اپارٹمنٹس آفر کیے جا رہے ہیں. یہ ٹوٹلی ریزیڈینشیل پروجیکٹ ہے اور اس میں 1 بیڈ 2 بیڈ اپارٹمنٹس آپ بک کرانے کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور مجھے ایک منٹ دیجیے, میں ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں ناظرین. وہی بیسیکلی یہ ہے کہ جیسے ہمارے ادر پروجیکٹ ہیں اس میں 80% رینٹل انکم کے لیے لوگ آتے ہیں, تو یہاں پر جنید بھائی رینٹل کے حساب سے کیا ہے, رینٹل میں اس کے ایگزیکٹ سامنے BNU بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی ہے. اچھا, بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو جو نارملی آنا پڑتا ہے بحریہ کے اندر, تو یہ ان کے بالکل ڈور سٹیپ کے اوپر ایک بہت میگا پروجیکٹ جو ہے وہ ان کو مل جائے گا. تو یہ میگا پروجیکٹ جو ہے وہ وہاں پر اس لیے جو لوگ بھی یہ اس میں انویسٹ کریں گے, جو لوگ بھی لیں گے, تو ان کے لیے انشورٹی ہے کہ یہ رینٹ کے اوپر ایزیلی ان کا چلا جائے گا. بہت اچھی بات ہے سر. یہ بھی ایک اس کا یونیک سیلنگ فیچر ہے کہ ہم لوگ اگر ادر سورس آف انکم چاہتے ہیں, ہم لوگ کسی بھی اگر ادر پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ادر سورس آف انکم ہو جس میں ہم لوگوں کو گارنٹیڈ انکم آئے, تو ہم ان اپارٹمنٹس کو بک کروا کے آکوپائی کر کے ان کو ان فیوچر رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں ویری ایزیلی. اور یہ انشاءاللہ سر ناظرین یہ بیسیکلی لاہور کی آئیکونک بلڈنگ ہوئے گی, اور انشاءاللہ اس بلڈنگ کو دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ یار یہ لاہور ہے. بیسیکلی جیسے ابھی آپ امپوریم مال کو دیکھتے ہیں, گیگا مال ہے, سینٹورس مال ہے, تو ان سینٹورس اور گیگا سے آپ جسٹ کرتے ہیں یار یہ اسلام آباد ہے, تو اور امپوریم سے آپ گیس کرتے ہیں یہ لاہور ہے. تو سیم ایز انشاءاللہ یہ بلڈنگ دیکھ کے لوگ یہ کہیں گے یہ لاہور ہے انشاءاللہ سر. ویری نائس سر. چلیں ویئرز, تھینک یو سو مچ. ہماری آج کی ویڈیو میں یہ اپڈیٹ تھی. واٹر فال ٹاور پروجیکٹ لانچ ہو چکا ہے لاہور میں. بہت ہی یونیک پروجیکٹ ہے یہ, اسٹیٹ آف دا آرٹ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے لاہور کی ویسنٹی میں. تو آپ اس پروجیکٹ میں بکنگ کرانے کے لیے دیے گئے نمبر پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ابھی اس ویڈیو میں یہ اپڈیٹ تھی, پھر انشاءاللہ ایک نئی بات نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں, اپنے نیٹ ورک میں شیئر کریں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.